A blessed and highly favored Sunday to all of us who are here on our on-site service, as well as to our online viewers. Good morning, good day, good evening. What time inyo ning gitanaw, be it live, that is good morning. But if you have seen this via YouTube, kindly click the button over here to subscribe our channel so that you will be notified anytime maka-upload ta sa atong teaching videos on Sundays and Wednesdays. Today is September 19, 2021. We are still on our series of sermon entitled Grace-Based Giving. And this is God's blueprint in sustaining the ministry of the church. We have been studying in the Old Testament to the New Testament. So today is part 7a. Next Sunday would be part 7b. We cannot cover the entire chapter 9 of the 2 Corinthians, verses 1 to 14. Tungod kay daghan ang mga kamatuoran na atong makita. So I cannot do this in just 45 minutes in my sermon, looking at the entire chapter 9 of the 2 Corinthians. So that this morning, let's start talking about the Corinthian model. That is the grace-based giving. Let's proceed by reading 2 Corinthians 9 verses 1 to 6. Paul writes to the Corinthians in second time, in chapter 9, beginning verse 6, he said, "There is no need for me to write to you about this service to the Lord's people. For I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has stirred most of them to action. But I am sending the brothers in order that our boasting about you in this matter should not prove hollow, but that you may be ready as I said you would be. For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given." Verse 6, "Remember this, whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows generously will also reap generously." Ang Diyos nagapanalangin ng daan, samtang kita nagabasa sa iyang tulong. For the past 2 Sundays, ika-3rd Sunday na karon, nagahisgot kita about the New Testament giving. Lengthily, in 47 minutes, naghisgot ta about giving to the worker. Giving to the worker in the church. The pastors, the missionaries, and the church planters. And we learned that there are two bitawag ng inseparable need and work of a worker. His personal and family need, and the ministry na iyahang gitrabaho. Dili pwede sa usa ka pastor nga iyang tan-awon lang is his own need and family. Kung ang pastor tinuod gitawag sa buluhaton sa Dios, we pastors cannot afford to see the need of the ministry. Mana most of the time, if not 100% of the time, whatever we have, pastors and workers, missionaries and church planters, we give it to the ministry. Even to
kana despise or maybe the term is not good. Instead nga para na sa family, ato nagihagag dito sa ministry. Instead, ibayad na nato sa tuition fees sa atong anak, we do it to the transportation need of the ministry. Whether you like it or not, or believe it or not, mao ka na trabaho sa mga magbubuhat. Manang gitawag ni nako inseparable. The work of the pastor in the ministry, his need and the need of his family. And after that, another lengthy discussions about giving of the needy within the church. Manay gisulti ni Pablo that we need to give the need of other churches within the body of Christ. So, umuhatag ka first sa ato, after that, we give to the other churches. Last Sunday, atong gitanaw ang Macedonian model. Mapasigarbohon si Pablo to report to the Corinthians people about sa gihimo sa mga taga-Macedonia. And we all know that the Macedonian churches composed of three: the Philippians, the Thessalonians, and the Bereans. Tulo ka mga kasimbahanan nga anaa sa Macedonia. Nakanindot sa Macedonian model tungod kay sa 2 Corinthians 8:5 last Sunday, duha ang gihimo nila. Number one, they gave themselves first to God. And after that, they gave themselves to the apostles. We cannot give to the workers, to the ministry, without giving first ourselves to God. Because it is God who gives us the power, who gives us the passion, the courage, and the blessing in order to be a blessing to others. Mao ka na ang prinsipyo nga gitanaw ni Pablo sa mga Macedonian. Mao na nga itong gitanaw last as a summary that the Macedonian model in giving, it is their act of grace. Mao kinigiyon ni Pablo sa last Sunday. Kung wala nimo nabati ang atong last Sunday message, you can go back to our YouTube channel, see the playlist, and look at the list about grace-based giving. Part 1 until part 7 of 6 ay 7 man karon. You can see the act of the Macedonian Christians are their act of grace. Mananiyo si Pablo, I will report to you unsay nahitabo sa mga Macedonian Christians on the grace given by God. So kung ikaw mohatag na sa pagalingon ngadto sa Dios, ang Dios mohatag nimo grasya, then you are able to give even in your poverty status. So maski ikaw pobre kaayo, atong nahibalan, the Macedonian Christians were severely afflicted. They were extreme in poverty, but they overjoyed in giving. That was our message last Sunday. Today, let's take a look at the Corinthian generosity. Yun sa mga taga-Korinto ang pagka-manggihatagon. They follow after the Macedonian model. Mao na nindot nga atong itanaw una unsa ang Macedonian model last Sunday. So we can compare and we can see the difference og unsay nahimo sa Macedonian Christians nga nakapahimo sa Corinthian Christian nga nahimong generous. Ang focus nato is in verse 5. Paul said, "So I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as generous gift, not as grudgingly given." We will see chapter 9 verses 7 to 14 last Sunday. But today, when we can see the Corinthian models, we will see from verses 1 to 5 of the book of 2 Corinthians chapter 9. You can see in the map, at the upper level is the Macedonian area. As I have said, in the Macedonia, doon ay tulog ka churches. Na dinha ang Pilipay, na dinha ang Thessalonican, and the Berean Christians. Ato naman i-discuss that their giving is the act of grace. Tungkol sa grasya sa Ginoo,
nakahatag sila. Kung yan si Pablo, sila ang usa ka modelo alang kaninyo o kanato. This morning, atong tanaw kini Pablo nga naa sa Akaya, ang mga kasimbahanan nga nasa Akaya, which ang Corinthians is part of Akaya. O dinha ang giving atong tanaw as a generous gift of the Corinthians. Kita ninyo ang diferensya? Mao ni ang trabaho ni Pablo in his second missionary journey. Katulo si Pablo ning biyahe gikan sa Jerusalem going to Europe and some part of the Middle East and in Asia Minor. Mao kini ang destination sa iyang pagwali sa pulong sa Dios. Manang paspas ang Christianity somewhere in Europe, and other apostles went to Africa. Mana dito sa Africa, sa Ethiopia, dito paspas ang ato usab nga gospel. If you can see the posting in Facebook and even in YouTube, daghang mga Kristohanon nga mga Africans. Daghan nga kasimbahanan nga Christian sa Africa region as a continent. Why? Daghan usab nga mga apostles nga tuwa dito. But si Pablo nag-focus sa some part of the Middle East, some part of the Asia Minor, and largely part of Europe. Mao ni ang focus ni Paul. And Paul here wanted us to see unsa nahitabo sa Macedonian churches, and now we will see unsa dayon naa sa Corinthian churches. There are two types of giver if we read the 1 Corinthians chapter 9. First, nga giver is in verse 6. Yun si Pablo. Remember this, hinumdumi kini. Whosoever sows sparingly will also reap sparingly. Sa may ikot ipasabot ni Pablo niya na. Kini siya nga prinsipyo is consistent with the principle of Paul sa gitawag na to, sowing and reaping. Kung unsay imong gitanong, mausap na ang imong anihon. So miyon si Pablo, kung ikaw magtanom og jiyotay, ang imong maani jiyotay. Atong palaluman kining pulong is sparingly. Tungod kay in most cases nga akong mabati, especially sa during sa atong giving, tithes and offering, we'll just say, kung tanong tagamay, gamay na po. Kung tanong tagdaghan, daghan po. But what does it mean? Pag-iyon ni Pablo, kung magtanong kag gamay, gamay na sa. Sparingly in Greek word is phedominos. Phedominos. This is an adverb. An adverb is modifying the verb. And the verb here is sows. It's an action word. Siya nga magtanong. Unsa may tanong? Gamay. Kini siya nga Greek word, gikan ni siya sa phedominai. Phedominos gikan sa phedominai, which means to spare or forbear. Ang mga tao, duha ka tao atong tanawon karon, literal tani compare ni duha. But firstly, adunay tao nga gamay ra iyang ihatag. Ganong gamay ra man iyang hatag tungod kay iyang gigunitan ang uban. Ang usa ka tao mohatag og daghan, wala niyang guniti ang uban. So ang pagtanong og gamay, dili na po ipasabot nga gamay ra man ning ako, Lord. Akong gihatag niyo gamay ra, so gamay ra kay ako. Sila kay daghan mag-ila, daghan gihatag, daghan pong ilaha. Dili ni siya sa akong nakita, sa akong gipagtanaw, it doesn't matter as to the quantity. But what matters most is the quality of giving. Sabot pasabot niya na. Gamay ra imong gihatag because this sparingly means na ang gi-withhold. Usa ka tao, sampulan nato aron nga masabtan.
Kung aduna kay 1,000, supposedly ka nga 1,000 is your tithes, pero imong gihatag 500 ra. Imong gigunitan ang another 500. You belong to this first type of giver. Wala nimo gihatag ang tanan. Imong gigunitan ang uban. Mao kini ang gitawag nato og sowing sparingly. Naghatag ka pero gamay ra, nga naman imong gigunitan ang uban. Nakuha na to? The entire part of giving, supposedly, imo nang ihatag. Pero what happened at the actual giving, half or even 1/4 or part of it, maoray imong ihatag. It's not the whole. It's not the whole thing. Sample, menta, Pastor, mahatag kong tithes. Sige, hatag tithes. Pero katuma lang sa kini nga tithes unta ihatag tanan pero katunga lang sa kay napakoy bayran. Pagkasunod bulan 80% lang sa kini mi pastor magkadako na. Mao nay buti pasabot ni Pablo sa nagtanong nga diriyutay. Gamay lang. You did not give the entire amount due para sa imo na una unta nga ihatag. And there are many instances sa atong kinabuhi when we bring in something for the Lord at the church, pero naay need gayon, we suspend, we withhold sa uban nga parts nga ihatag unta sa church. Manay ni Paul, I remind you, remember this, katong naghatag og gamay, gamay ra sad ang iyang makuha. Do not think nga ang akong kwarta, gamay ra gihatag, gamay ra ko na kung makuha. Ako saan ipakita ang ikaduha so that we will have comparison. Number 2, still in verse 6. Remember this, and whosoever sows generously will also reap generously. O, kung daghan imong ihatag, daghan po imong maani. Marag normal. Natural naman na, kung gamay ra imong basak, di gamay ra imong ani. Pero dako imong basak, dako sa imong giani. We think nga it is referring to the quantity. Wala mga pobre ningon sa ilang pastor, 100 naman ako, wa naman siya ko lang yung kwarta pastor, 100 naman dyan ni, ihatag. Ang usa ay kadaghan na pong ihatag na ako ng 10,000. Kanilang sang 5,000 ihatag na ito. Unya na ng another 5,000. Which of the two you think is giving generously? Katong babae nga ihatag sa duhara ka dinayros sa to. Hindi ko kahilwas. Or katong nagdagpon kay kadaghan gagagsod ibutang dito sa offering table. Si Kristo naglantaw o yang ipakita ang mga apostoles sa giving of the widow and the giving of the Pharisee. In Greek word, ang generosity ang iyon din ni dahil ako maklaro ang akong gamay nga laptop. The Greek word for generosity is eumetadotos. Eumetadotos, meaning ready to impart, willingly share. Willing to impart or willingly to share. Ready. So, lahi itong gamay ra na ihatag, dili siya ready, di siya willing mo hatag sa tanan. Nasa igunitan pa. Wa gihatag tanan. Ang usa sa may kinanglan. Ready. Sige, hatag na to. Ihatag na to ni. Next Sunday, atong tanawon.
ang quality of giving. But today, ato sa nisang tanaw, kining duha nga maghihatagon. So kumingon ka nga generous giver ka, wa kay ibilin. Kung nagtuo ka nga para ni sa Ginoo imong ihatag, why ibilin, why gunitan, neither wa niya butangi o kanang pabitaw sa type, kasi nga na niya, pisik. Wala. So kung nato imagine nun, the entire verse 6, ngayon si Pablo, hinugdami kini. Nga ang tao nga gamay hatag kay nagpugong, gamay rin kaya madawat. Apan ang usa nga mohatag, ready nga mohatag nga way pagpugong, abundantly, ready to give, ready to share, daghan ang iyahang makuha. As I've said, dili ni mo matter of amount. Tanawa ang mga Macedonian. Out of their afflictions, extreme poverty, overjoyed ang ilang paghatag ngadto kang Pablo. Daghan ba ang nahatag sa taga-Macedonian? Gamay ra. Naglisod ang mga Macedonian Christians, pero naghatag sila out of their poverty. Muna yung ni Pablo, remember this. Kana sila naghatag bountifully. Apan kung kamo na idaghan, pero gamay na ihatag, you are sparing it tightly. Naggunit yun mo, gigunitan lang, dili ihatag ang tanan. Ngayon pagkahinay-hinayang na lang itong hatag. And this happens to our rich people. It is hard to know in the survey, though adto ni sa Amerika, dito sa Pilipinas. Ang survey nga ako nabasa, ang most giver din sa churches are the poor members of churches. Ang dili giver and hard to give, mao ang mga dato nga makasimbahanan o mga dato nga membro. Why? Ano kaha? Kapag i-analyze. Kung doon na kayo sa kamilyon na nahalin na yuta, 100,000 anak ihatag nimo simbahan, di ka kami niya, dako naman ang 100 siguro. At lang sa kagaag 10,000, tanaw lang nato kung sa pay-need sa simbahan. Kung na yung laing need simbahan, hatag na pagka. Kung na yung need, hatag na pagka. People who are rich are looking at the need of the church to give. Mana, if they think there's no need to give, they will not give. But the poor Christians and the poor churches, they do not mind what happens and what are the needs. What they mind is the need to give. Nya ihatag pag yung pastor, maurag yun ni, amo, marag yun ni. Marag ka mahadlok, maluoy, marag maulaw nga muhatag nga gamayra. Pero mga dato, pila na hindi na pastor. Sige, napay tides ito no, itong taguan. Kailang tides taguan na. Kung naamay na iko karon, lihay lang po. Kung hindi ka maiko. Pero ang mga kwartahan, manago o tides. Dili ihatag tanan. Ano si Pablo lang pahinamdog. Ano lang ang difference aning duha? Kanang gitawag na to, the sparing or the sparing giver or the bountiful giver. One, kining mga inot, kining mga dili mohatag tanan, kining dili willing nga mohatag, they sees God as a taker. Mana nga kung mohatag ka, okay ni para ni si Ginoo, iyan na si Ginoo, iyan na si Ginoo. Lord, imo ni Lord. Murag bahinan ba ang Ginoo? Imo ni, ako ni, imo ni, ako ni. Murag daghan naman ang imo siguro Ginoo. Narap ako dahan pakog ni. Ang simbahan dahan pagitaw ng tao, dahan matag tithes. Na ako din dahan pamakog ni. Nabitaw sila sa pastor, nabitaw ko na sila dito. Mao ni nagtanaw sa Dios na tikuha. Take the what? They think when they give, nakuhaan sila. How about the bountiful giver? The bountiful giver sees God as the supplier.
As the Lord supplies, siya po mo supply sa kinahanglan. Kung wala na yung supplier ni Lord, wala na yung supply, masa may akong ihatag nila Ginoo. So nagtanaw ni siya bountiful giver nga ang panalangin niya nadawat gikan sa Dios. Pero ang katong inot, nagtanaw nga ang Dios may sigig pangayo, sig hatag. Mana si pastor sigig send, pledges dito, donation din support dito. Nanapod ni, hatag na po. Nga sila mataghatag ani. Karong Domingo, mani atong topic. So be here. So you will hear how Paul responded to that kind of attitude. Pero kung di ka gusto maminaw, ayaw balik ng Domingo. Ayaw pag-online. Aron di ka maigok. Kita na ba niya simbahan, what tayo pagkialam, maigok kang sa dili. You just smile. Don't get angry. Kung maigok ka sa tumali, but pasabot, God is telling you something. Kaya kung wag ka maigok, but pasabot, God is not talking to you. God is not talking to me. Manang nindot kung kada basa sa Biblia, igok ka. Pero kung basa ka Biblia, maragwa, that's something not good. So I tell you, listeners, don't get mad at me. Don't get mad at the verses na atong isgutan. Labi na karong Sunday po. A bountiful giver sees God as my supplier. Mananimta nga, as the Lord supplies, then I will give it to you. Kung walay ihatag sa Ginoo, pastor, sa may akong ihatag para sa bugas. Wala. So, paabot ta sa blessing sa Dios. Pero daghan na kalawat og blessing sa Ginoo nga di nakahinumdom paghatag ngadto sa iglesia. Kay para nila amot dinhi, amot dito, hatag dinhi, hatag dito. This is God as a taker. Mao na nga ang mahitabo. Para nila, we will hear God saying, give me, and give me. On the other hand, ang tao na giver will hear God saying, let me bless you. The Lord will say, let me bless you, my dear son, so that you will become a blessing to others. Asa may mong ganahan? Panalanginan ka sa Diyos, aron nahimong kang panalangin? Or lisod-lisoron ka sa Diyos, aron may ka, wa ko'y ikahatag, pastor. Murag, lisod, kung ikaw wag na anak nga magsalig sa grasya sa Diyos. Lisod, kung ikaw wag na anak nga ang Diyos nga napanalangin nimo, gusto nga ikaw usab na himong panalangin ngadto sa imong isig katao. By giving your tithes and offering, by giving something to the church. Yan si Pablo, ako lang sa unhan akong wali, mauna siya'y timailhan ng Kristohanon minto. Walang uban mapugos na next Sunday ato sa nangisgutan. But today, the big idea is, one, the Macedonian model, tungod kay they give first their selves to God, they can give themselves to others. Why? Because of the grace of God. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios, dili mukumkum na usa ka member nato nga maingon, daghang Kristohanon nga buksidor, hindi na ko nakalimtan, wala sa diri karon. Daghang mga Kristohanon nga buksidor, hindi ko daghang Kristohanon mo Pacquiao. O, mura ni Pacquiao, buksidor. So may magpasabot ni mga buksidor. Kung naman si Gomu pa, ako ni sigidor, kaya buto ka ron, ako rin eh. Hindi na ko nihatag nila. Maubak na ni Kristohanon na. Gunit ng gunit. Pero kung ang Kristohanon mahatag si kagalingon nga sa Diyos, daliran niya ang paghatag sa uban ng tao. It is easy for us to support the ministry of the church if, according to Paul, the Macedonian model, if you give first. When you give first yourselves to God, the Lord will give us grace
And that grace includes blessing. Because God blesses Abraham so that Abraham becomes a blessing to all nations. Would you want to be a blessing to others? Sa manako na, ingon si Paul, follow sa Corinthian model. Sa may gihimo sa mga Korinto. Ang giving sa mga Korinto is a generous gift. Dili tong inot nga maghihatagon. Maghihatagon ba ng inot? Muhatag man, pero dili tanan. Muhatag man, pero naikuptan. Pero ang maghihatagon nga tinuod, willingly, openly, and ready to share to other people. Namasa mataan ni karon. Are we holding part of the tithes and offering that is due to God? Or are we giving all? Bahala magwapay ipalit o pan, basta ang tithes mauna. Bahala magwapay mahatag din na, basta unahon ako ang Diyos. Asa man taninig, so ikaw na nagpapalugin niya. My task here is to tell you about the two givers that Paul here is saying. Spending